Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Charan. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va découvrir le chapitre 3e du roman Athènes, le dernier jour d'un condamné, écrit par le célèbre écrivain français, voilà, Victor Hugo. Alors, le dernier jour d'un condamné, dont voilà, l'idée fondamentale est quoi? C'est que la peine de mort est une souffrance, est une torture, est une chose inhumaine, cruelle, atroce. C'est pourquoi on doit la supprimer, on doit l'abolir. هذه هي اللي كانت الفكرة الأساسية ولا لا thèse اللي دافع عليها فيكتور هيغو في الرواية ديالو لو ديرني جور دان كونداني. التلاميذ ديال السيزيام جهوي خاصكم تضبطوا هاد لا thèse défendue ولا l'idée fondamentale ولا la visée ديال فيكتور هيغو من هاد الرواية. Alors شنو هي لا thèse défendue؟ هي la peine de mort همجية وحشية barbarie, بالتالي وجب إلغاؤها. Donc la peine de mort est inhumaine, atroce, cruelle, barbare. Du coup, il faut l'abolir. Autrement dit, l'abolition de la peine de mort, parce que la peine de mort est une torture, est une souffrance, c'est inhumaine et c'est cruel. Alors, directement, on va au chapitre 3e. Donc, chapitre 3e, تقريبا الكونداني بحال تقول شي 3 ديال الليل هكذاك. حقاش هاد لو جورنال اللي كتب لو كونداني امور ما كتبوش هادي 6 اسابيع، كتب ولا بحال قلتي الليله ونهار اللي غيتعدم فيه. و اكزاكتومون يعني نقولوا في هذيك الحدود ديال 2 12 ديال الليل 1 2 3 بدا كيكتب. والدليل هو شابيتر 11 شنو غادي يقول الكونداني puisque le jour ne paraît pas encore, que faire de la nuit. Alors شنو غادي يقول الكونداني؟ مادام النهار باقي ما طلعش اشنو غادي ندير بالليل؟ puisque le jour ne paraît pas encore, voilà, d'accord, puisque que faire de la nuit puisque le jour ne paraît pas encore. Alors يعني هنا كيدل على انه بدا يكتب في الليل. المهم نمشيو للتروازيام. Le condamné semble accepter l'idée de sa condamnation à mort. Le condamné يبدو أنه قبل فكرة الإعدام ديالو. حقاش في chapitre 1 رفضها بقوة. Elle rejette d'être condamné à mort. En se justifiant ainsi que tous les hommes sont condamnés à mort avec des dates indéfinies ou bien avec des sursis indéfinis. يبدو أن السجين قد قبل فكرة إعدامه قائلا أو موهما نفسه أن الناس جميعهم سيموتون. ثانيا, le condamné se demande ce que la vie a de ce regrettable pour lui. قال إلا مات شنو الحاجة اللي غندم عليها؟ حقاش هو إلا مات إلا كما كانش تحكم عليه بالإعدام كانت غتعطاه الأعمال الشاقة، يعني غيدوز حياة ديالو كاملة في السجن. Autrement dit, s'il meurt, qu'est-ce qu'il va regretter? ما غيندمش على هاد الحوايج. La nourriture est immangeable، الماكلة ما كتشكلش، غتكون داكشي خايب. Le jour est obscur، النهار مظلم، حقاش غيدوز حياته كاملة في واحد الزنزانة مظلمة. غادي يكون maltraité des guichetiers وغادي سيعنف ولا من قبل السجانون. دونك من الأحسن ليه أنه يموت هكذا باش واسى نفسه وباش يصبر نفسه. دونك هذا هو chapitre 3. Dans ce chapitre, nous découvrons que le condamné est un jeune raffiné par l'éducation. وفي هذا الشابيتر غنتعرفوا عليه بأنه شخص مثقف واعي اي انستروي. حقاش قال ما غنرضاش نبقى في السجن الا بقيت حي والسجان يبقى يعصي فيا وانا اللي هو شخص
raffinés par l'éducation. Chapitre 4. Chapitre 4, toujours c'est la nuit. شنو غيدير واحد فلاش باك وغادي يوصف لنا بيساتر مني كانوا جايبينو من المحكمة البيساتر. Ce passage il se forme d'un retour en arrière. Le condamné est transféré du palais de justice voilà à Bicêtre. Donc est transféré, est transféré du palais de justice à Bicêtre. Alors, تنقل من المحكمة إلى Bicêtre. De loin, Bicêtre ressemble à un château de roi. من بعيد كيبان Bicêtre على شكل قصر. Mais à mesure que nous approchons, le palais devient une masure. الواحد شي يقرب لهذا السجن كيولي يبان خرابة masure. من بعيد Bicêtre يشبه قصرا ملكيا، عن قرب يشبه منزلا حقيرا. Bicêtre rappelle de ces massifs barreaux de fer entrecroisés auxquels se collent quelques haves figures, une prison ou hôpital pour les fous. دابا هاد بيساتر من يقرب ليه وصفوا عن قرب بانوا ليه قضبان كثيرة وبانوا ليه ناس شادين في ديك القضبان ووجوههم شاحبة آف كيلكو آف فيغور يا إما يدل على أنه سجن أو مستشفى ديال الأمراض العقلية. القضبان الكثيفة تجعل المكان شبيها بالسجن أو بمستشفى الأمراض العقلية. C'est bien. هذا chapitre 3 et chapitre 4. Chapitre 3, le condamné كاين في بيساتر وكيدوي على فكرة أنه تقبل فكرة الإعدام، كيحاول يتقبل فكرة الإعدام ديالو وبرر ذلك ب دوز أرغيومون. الأرغيومون الأول كلشي غادي يموت، والأرغيومون الثاني الوغ قال إلا مت شنو الحاجة اللي غادي ندم عليها، يعني أو كاو بقى في الحياة شنو غيكون في واحد السجن وأعمال شاقة مدى الحياة، ماكلة خيبة، تعنيف. قال اللهم من الأحسن ولا الموت. Alors غادي نختم لكم هاد الشابيتر بالمعلومات. L'auteur c'est Victor Hugo. Date de naissance 1802 à Besançon. Date de décès 1885 voilà à Paris. Et autres œuvres عنده Les Misérables, Notre-Dame de Paris, Claude le Gueux, etc. Alors نتمنى أنني فتكم في هاد لا فيديو المرتبط بشابيتر 3 et chapitre 4. إلا كان عندكم شي أسئلة n'hésitez pas d'accord à me les poser, à me les adresser. Je suis à votre disposition. Je répondrai à toutes les questions que vous posiez. À la prochaine, Inch'Allah.